बोल मन चिदानंद चिरचिन्मय सुंदर नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निर्गुण निराकार निरंजन पतित पावन सर्व कारण कारण ठाकुर श्रीमन श्री सत्य नारायण देवंक प्रीत्यर्थे बोल मन प्रेमानंद कवार हरि हरि बोल भारते झंकड़वासिनी सिंहवाहिनी माँ सारला देवी प्रीत्यर्थे माता पर्णमासी देवी प्रीत्यर्थे बोल मन प्रेमानंद कवार हरि हरि बोल भगवतात्म प्रेमी साहित्यानुरागी गुणिगण सामंत वर्ग मानकर मातृकल्पा भग्ने कल्पार्ज्या पूज्या प्रज्ञावादिनी पुराण तोषिने मयसीमा बुढ़ी मानकर अनुष्ठान तथा समस्त कर्म कर्ता महोदयकर ग्रामर सर्वविद्या मंगल करंत बल मन आनंद कवार हरि हरि बोल प्रेमानंद और कवार हरि हरि गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः नीलारविंद सुमलिंद कलिंद चंद्र नीलाचलाधर शिर मुकुटमानं नीलाम्बोदळि दलितांजन मंज मंजु नीलांबरानु जमजं शरणं व्रजामः भक्त प्रिय बांधव नटवर तुड़ा किरीट शिखं श्यामं श्रुति कुंडल स्रोचारो भ्रुभंग भंगीक्षण हे वेणुधर हे त्रिभंग ललित रूप जग मोहन भवसा प्रतिपालय पुंज सदन त्रायित में नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलार बिंदायते पत्र नेत्र
जेनु त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रापन्न पारिजात शत्रुमित्र पान ज्ञान मुद्राय कृष्णा गीतामृत ध्यानम चतुर्वदन ब्रह्मादि बाहुर पर हरि आभाल लोचन शंभु हे भगवान बादरायण नवनिरोध निंदित कांते धरम रस सागर नागर भूपवरम भावंके में चारु से खंड शिखम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम कंपवनंग सुदंग धरम व्रज वासी मनोहर वेश करम व्रज वासी मनोहर वेश करम व्रज वासी मनोहर वेश करम भ्रूणलांछित नील सरोज भूषम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम भज कृष्ण निधि व्रज राज सुतम गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा पंचदेव नमस्ते कजल कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे कजल कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे पद्मालया पति पद पंकज सुधाम करंद खाए कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे कजल कालिया काई चमाळया चरण को मन जारे पद्मालया पति पद पंकज
कटिक ऊर्ध्वरे आओ चतुर्णे चक्र जल जनाभि बाभूषण विग्रहे जलज संभव राजदनुग्रह जलज राज निकारण दर्शने जलज नाभर भिते करस्तु न चिदानंद चिरचिन्मय सुंदर परम ब्रह्म परम कारुणिक परम प्रेममय परमात्मन परमाराध्य नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध निर्गुण निराकार निरंजन पतित पावन पुराण पुरुष भगवान ठाकुर श्रीमान श्री सत्य नारायण महाप्रभुंकर चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम मुंडिया परम पावन विश्व चिंतामणि सत्य नारायण महाप्रभुंकर अनंत महिमा को पाथेय करी संस्कृति संपन्न पल्ली पंडुसर भगवत अनुकूल प्रायोजित पंच दिनात्मक सत्य नारायण महाप्रभुंकर भगवत कथा महायज्ञ प्रतियोगिता मूलक पाला आज हेउचंती द्वितीय जामिनी रे आंभ मानकर प्रथम स्तवक समवेत समन्वित समुपस्थित मोर भगवत आत्मप्रेमी साहित्यानुरागी
विज्ञ प्राज्ञ संत सज्जन महोदय मातृकल्पा भगिनीकल्पा आर्या पूज्या प्रज्ञावादिनी प्रेरणा तुषिनी माँ मान मोर भौणी मान उत्कलर भविष्यत कुना कुनी पुओ झियो दुरागत सत्यनारायण पाला प्रेमी सज्जन कदम्ब सर्वेशांग मंगलमाचरंतु से विश्व चिंतामणि भगवान सत्यनारायण महाप्रभु समस्तंकर सर्वारिष्ट खंडन पूर्वक सर्वविध कल्याण करतु मंगल करंतु तथा ये अनुष्ठान मंगल हेउ समस्त कर्मकर्ता महोदयंकर ये ग्राम अंचल विश्वर सर्वांगीन मंगल हेउ पृथ्वी सस्यशालिनी हेउ गो ब्राह्मण सुबर रहंतु शांति मैत्री प्रचार प्रसार हेउ अहिंसा धर्मर प्रचार बेसी हेउ बोल प्रेमानंद कबार परम मंगल बाणी जीवनी स्तरे जा परम सम्मान्य संत समाज पालार पारंपरिक रीतिनीति नियम को आखि आग रखी पारंपरिक ढंगरे आपण मानकर निकटरे मंगलारोपण कार्यक्रम सुंदर श्लोकटे उद्धार करिछि बही एई माटीर बही एई माटीर कवि अपि स्वर्णमय लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ये माटीटा कहीं विश्व दरबार को जाइछि हाँ ये माटी की मुंडिया कवि की मुंडिया भाई आउचंती सिद्धांत दर्पण महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर अरे जो सिद्धांत महापात्र फिल्म हीरो आउ जे पेंजी लिखिथिले कि रे अरे पांची लिखिथिले कोनु हां आज्ञा सेटा होउनी माते तो आज्ञा रा हां जलज नाभि बाभूषण विग्रहे आज ये धर्मीय सभा सांस्कृतिक परिवेश प्रतियोगिता मूलक पाला महायज्ञ द्वितीय स्तबक तथा द्वितीय जामिनी रे आपण मानक पाई मंगलदाता सेई ब्रह्मा पुरुष से ठाकुर किए आपण मानक मंगलात्मक करिवे आशीर्वाद प्रदान करिवे कवि कहिले जलज नाभि बाभूषण विग्रहे हरिबल आज्ञा बोलो सारे जलज नाभि जार बड नाभि आज्ञा जार बड पेट होइतिबो जार काय बाटी करछु हमको पोक अन्य मनस्क करे दउछंती आज्ञा आज्ञा हां आज्ञा तू पुनी बोल माला करिवो आज्ञा जलज अर्थ पद्म पद्म जलज नाभि पद्म पुष्पर नाभि अतएव पद्म केसर केसर जहा को कोंती पद्म पुष्कर 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 माली रे जहांकर सर्वांग शरीर विभूषित आभूषण विग्रहे जहांकर विग्रह शरीर पद्म पुष्कर माଳରେ भूषित कवि सामंत चंद्रशेखर वर्ण संत समाज दीनकृष्ण दासंकर गोटे पद दीनकृष्ण दास कहले खाली पद्म पुष्कर मारी नुह कमल कढ़ कटी तटे बेड़ी 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 कमल के सर दाढ़ी की रानी कमल के सारा धाड़ी की दाढ़ी कमल महाबाहु परे कमल महाबाहु परे कमल दल लटाई पाय रे कमल दल लटाई पाय रे से
कढ़ कटी तटे बेड़ी ऐसे परंपरा आम सनातन धर्म फूल संपूर्ण न फुटिबा पर्यंत आज्ञा देव लागी होई पारिबो नाही नाही आज्ञा फूल फुटिले देव लागी हबो किंतु आमे सेठी पहुंचीछु राति 2टारे टॉर्च पकई पर बाड़ी रु फूल तोलिबु जेतेबेल को फूल फुटी प्रभुंकु फूल अर्पण करिबा पाई आम बाड़ी रे आमे गछ लगैबानी नहीं नहीं पर बाड़ी रे फूल गछ काले किए तोली करी नै जिवो राति 3टार उठी टॉर्च पकई फूल तोलिया इरे आमो बुढ़ी परा ये रात लगा को सम्राट विश्वनाथ पट जोशी आज्ञा आज्ञा मुकुलित हेले सुमन रे हेले सुमन अनुव्रत देव सुमन मुकुलित हेले सुमन रे फूल फुटिबो हां मधुव्रत चुंबन दब मधुव्रत भ्रमर चुंबन न देवा पर्यंत देव लागे ही पारिबो ना फूल किंतु आमे एमिति संस्कृति परंपरा को रक्षा करला वाला पर बाड़ी रे पसी टॉर्च पके फूल तोलिबा ए रह आज्ञा फूल तोल फूल फुटिनी फूल कढ़ाई जान आमर जानी रखिबा दरकार अच्छा पंडुसर अनुष्ठान 36 वर्ष 33 वर्ष रे पहुंची 3 वर्ष पाला बंद हला क्या पेइतला क्या आमे पाला पई बहुत गर्व आम अनुष्ठान हां ए रह रे आमे कोन सिखिली कौन सिखिला आज्ञा सेतरु राति 3टार पर बाड़ी रे पसी फूल तोलिली जे फूल फुटी न फुटा कढ़ फूल आण फुटा फूल हां कढ़ फूल आण कढ़ फूल ठाकुर कोठी पिंधिबे ताको बेकरे पिंदिबे कि नले मुंडे रे रसा कल्लोल दिन कृष्ण आज्ञा कमल कढ़ कटी तटे बेड़ी कमल कढ़ कटी तटे बेड़ी कढ़ फूल परम पावन विश्व चिंतामणि नीलाद्री नायक जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु तांको कटीरे पिंदंती अंठारे ओटारे पिंदंती सारे कमल केसर धारी की धारी पद्म केसर पद्म पुष्कर माल हां बक्षरे धाड़ी धाड़ी होई लंबिछि कमल माल महाबा उपरे हां रिपल आज्ञा बोलो जाइछु बड़ देउळ भीतर को आज्ञा मो घर पाख आज्ञा पूरी पाख लोक मु आज्ञा हम सब बेले जाई आज्ञा जगन्नाथ महाप्रभु को देखिछु देखिछि आज्ञा कोटि कैबल्यर नाथ कालिया शांत गंठी पड़ी थिबा माल केबे पिंदे ना आज्ञा से नी गंठिया माला पिंदंती आज्ञा आपण माने जाइछंती देखिछंती आपण माने कालिया शांत गंठी पड़ी थिबा माल पिंदंती के माल पिंदंती जो माल रे गंठी पड़ी नथिबो सेई माल जगा पिंधे नदिया नवदीप छाड़ी चैतन्य महाप्रभु जेतबेले श्रीक्षेत्र धाम को आसिले नाटुआ गोरा नाची नाची सखी रंगे 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 प्रेम चंद श्रीनिवास प्रेम चंद श्रीनिवास प्रेम चंद श्रीनिवास प्रेम चंद श्रीनिवास जगदाधर संगे नाटुआ गोरा नाची नाची सखी रंगे नाटुआ गोरा चैतन्य महाप्रभु जेतबेले श्रीक्षेत्र रे पहुंचिले बड़ देउळ भितरे आज्ञा आज्ञा रत्न सिंहासन रे कालिया शांत बेस सिंहासन तले ठिया आइचंती चैतन्य महाप्रभु हां मानस पटरे अटरे मने मने आज्ञा गोटे फूलहार तैयारी करी अरे गंठी पड़ीछि हां एमिति गंठिया मालटा कालिया शांत को अर्पण करुछंती बेस
जेते चेष्टा कले कालिया शांत को दबा पाई चैतन्य महाप्रभु हाथ उठुनी कि कालिया शांत खिरे मु तो फुलहारटा दौची मो कालिया शांत को ये नौनी कोन पछपटे जने टोका बाबाजी ठिया हितले जने युवक बाबाजी ठिया हितले डाकिले गोसाई गोसाई मालटा को छिंडेई दियो मो कालिया शांत गंठी पड़ी थिबा माल पिंधंतिनी मालटा को छिंडेई दियो जगा को दियो मो जगा गंठी पड़ी थिबा माल पिंधेना पिंधना पिंधना कालिया मालता गळरा पिंधना आहे नीलगिरी तुमसे भूले गाया केरी केरी आहे नीलगिरी भूले गाया केरी केरी हुजरे कालिया शांत माल पिंधे चैतन्य महाप्रभु जेतेबेले मालटा को छिंडेई देले अगंठिया माल कालिया शांत को बड़े जाइछंती कालिया शांत नहीं गला ओ बुलेई देले चैतन्य महाप्रभु देखुछंती गोटे टिकी बाजी पचारले तमे किए टिकी बाजी हाथ जोड़ी देले कहले मु किए मुतुंभ दासंकर दास कहि जगन्नाथ दास कहि जगन्नाथ दास कहि जगन्नाथ दास कहि जगन्नाथ दास मुतुंभ दासंकर दास मु हेउची जगन्नाथ दास चैतन्य महाप्रभु डाकिले तम ठारू संसार रे बड़ा भक्त किए नाही मंत्र कथा मो हृदय कथा मोर मनर कथा तमे जानी पारिलो मानस स्तर रे पुष्पहार तैयारी करी कालिया शांत को अर्पण कला बेले तमे मो अंतर कथा जानी पारिलो तम ठारू बड़ा भक्त संसार के नाही रे संसार नाहे आदि ठारू अति बड़ होई गला पाई आदि ठारू तमे सब भक्त भितरे अति बड़ हेई गला सेही दिन ठारू अति बड़ी बोलेले जगन्नाथ दास जगन्नाथ दास चतुर्धा मूर्ति दर्शन करिछंती चैतन्य को चैतन्य षडभुज होइछंती चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि रे भूषित करथिले कमल माल महाबाहु परे कमल दल लोटई पयो रे कमल दल पद्म केशर पद्म कढ़ पद्म फूल पद्म दल रे प्रभुंकर अंग विभूषित खाली पद्म पुष्कर नुह द्वितीय पाद को आस ये मंगलाचरणटा सारिबाक पई हेले मते 3 घंटा हे जीव नै हमकु फार्मासी सारा विषय करिबा अच्छा 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 ए रहर आज्ञा 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 जलज संभव राज अनुग्रह द्वितीय पद जलज संभव पद्म संभव ब्रह्मा जाहांकर अनुग्रह रे संसार सृष्टि करिवार दायित्व ग्रहण करिसंती ब्रह्मा खाली सृष्टि करिवार दायित्व नै नाहंती सुनु रे एक बिंदु त्रय देव रे त्रय देव उत्पत्ति ब्रह्मा विष्णु शिव निराकार ब्रह्म बिंदु 3 भाग हेले 3 भागे कोन कोन आज्ञा जने ब्रह्मा जने विष्णु जने महेश्वर तापरे बारिद विलास आमर अति प्रिय गौरचरण सामंत सिंगार गौर सार आसी अच्छा अच्छा हे आज्ञा आज्ञा हरिबोल रे आज्ञा बोलो सारे ये
କଳାର ମାଟି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାଟି କି ମୁଣ୍ଡିଆ 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 କେତେ ଗାୟକ ହୁଁ, କେତେ ପାଳିଆ ହଁ କେତେ ବାୟକ ହଁ ହଁ କେତେ କବି କେତେ କବି ଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଗହଣରେ କି ପାଲା ଗାଇବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଧଡ଼କନ ହଉଛି ଟିକେ ଆଚ୍ଛା 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 ତଥାପି ଆଶା ରଖିଛୁ ହଁ 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 ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ହେ 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 ର ତିନି ଦେବତା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ ମହେଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହବ କେମିତି ଏମିତି କିରେ, ହରିବୋଲ। ଜଣେ ଲେଡିସ୍ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନେ ଦାରା ଦାରା। ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନେ ହିତ ପ୍ରୟୋଜନେ ମିତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସର୍ବ ପ୍ରୟୋଜନ ହଁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଦରକାର ପ୍ରକୃତି ଦରକାର ହଁ ହଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା କି? ବ୍ରହ୍ମା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନହେଲେ ହବ କି ଇରେ ନା। ବୁଢାର ଲେଡିସ୍ ଦରକାର ହେଲେଣି ପ୍ରକୃତି ନହେଲେ ହବ କି ନା 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବୁଢା କଣ କହୁଛି ବାହା ହବ ବୋଲି ଇରେ ବୁଢାର ମନ ମାରିବ କଉଡାକୁ ହଁ ହଁ ଏ ରହ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମ କଥା ବୁଝିବା ବୁଝିବା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏ ବିଷ୍ଣୁକୁ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ହଁ ହଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପାଳନ ବି ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥାଏ ନାରୀ ଜନ୍ମ କରିବ ହଁ ନାରୀ ବି ପାଳନ ପାଳନ କରିବ କରିବ। ନାରୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ଲାଳନ ମୁଁ ପାଳନ ପାଳନ କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତି ବିନା ପାଳନ ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଏ ପ୍ରକୃତି ବିନା ପାଳନ ହେଇପାରିବ ନା ପ୍ରକୃତି ବିନା ପାଳନ ଅସମ୍ଭବ ଏ ହେ କହିଲେ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରହିଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଆଚ୍ଛା ସିଏ ସେଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସଂହାର କଣ ପୁରୁଷ ଦ୍ଵାରା ହବ ନାଇଁ ସେଇ ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ପାଳନ ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ନାରୀ ଦ୍ଵାରା ସଂହାର ଏଇ! ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂହାର ହେଇଛି ନା ଆଉ। ହଁ ହଁ ଇଏ ତିନି ଦେବତା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତିନି ଦେବତାଙ୍କୁ ତିନିଟା ପ୍ରକୃତି ତିନି ଜଣ ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ହଁ ହଁ ସେ ତିନିଟା ନାରୀ କିଏ 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 ବହି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଆଚ୍ଛା कवि रूपक गोस्वामी सृष्टि स्थिति साधन शक्ति भुवनानी विभक्ति दुर्गा अनुरूपम सकल गोविंद माद्य पुरुषोत्तम आज्ञा आज्ञा जकारस्तु जगन्नाथ बलभद्र गकारक भद्रा नाकार रूपा चथकारोपि सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति कालिया शांत कोटि कबेलनाथ जगन्नाथ महाप्रभु पुष्पमाल्य सहित 100 टंका पुरस्कृत करिसंती वैकुंठ बाबूंकर सर्वारिष्ट खंडन करतु मंगल करंतु से जने बायक हाउ हाउ प्रभु तांको मृदंगर ज्ञान प्रदान करंतु माप ज्ञान प्रदान करंतु परिवार कुशल रखंतु बोल ब्रह्मानंद कबार हरि बोला समय नहीं बापा तीन जन को तीनटा प्रकृति तीनटा नारी दिया गला तीनटा नारी किए किए निराकार ब्रह्म पुरुष बिंदु स्वरूप तीन भाग वाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हाँ से बिंदु जदि काया हुए तार छाया होचंती किए दुर्गा 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 से तीन भाग हेले हाँ जड़े महावाणी सरस्वती आउ जड़े महालक्ष्मी जड़े आउ जड़े महादुर्गा हाँ महावाणी सरस्वती को नहीं हाँ हाँ ब्रह्मा सृष्टि करिवार दायित्व ग्रहण कले बोले महालक्ष्मी को नहीं आज्ञा नारायण पालन कले बोले महादुर्गा को नहीं नहीं शिव संहार करिवार दायित्व नेले
ଯାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବେଶ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଶିବ ସଂହାର କରନ୍ତି। ହଁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଆଚ୍ଛା ତୃତୀୟ ପଦ ଆଚ୍ଛା ଜଳଜରାଜ ନିକାରଣ ଦର୍ଶନେ। ଜଳଜରାଜ ହସ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଗଜରାଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଗଣ୍ଡୁକ ହ୍ରଦରେ ଜଳପାନ କଲା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରର ପାଦ ଗଜର ପାଦ ଧରିଲା କୁମ୍ଭୀର। ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଗଣ୍ଡୁକି ହ୍ରଦର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା, ଯାହା ନଳ କୁବେରଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥଳ। ସେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ହଉ କି ଗଣ୍ଡୁକି ହ୍ରଦ ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ଗଜର ପାଦକୁ ଧରିଲା, ସମସ୍ତ ଆସ୍ତିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକର ଭାବ ଇଏ ଉପରକୁ ଟାଣୁଛି, ଗଭୀର ଜଳକୁ ସିଏ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମୀୟ ଜନ ମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ଗୁଞ୍ଜର ମାନେ ବେଢି परम शास्त्र भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास हस्तीर नजर पड़ेला, कहला रे पागला दल तुम कहीं कांदुच कि रे? तुमको कुंभीर नहीं अध नईरे कले से आम कांदुचु। रखे हरि मारे किए, मारे हरि रखे किए? हरि जहा को रखिबे विश्व रे किए ताको मारिछि? नहीं नहीं ना हरि जहा को मारिबे विश्व रे किए ताको रखिछि? हरि जदि मते मारिबे कुंभीर कबल रे पकई तमे को रखिबो? हां हरि जदि मते रखिबे कुंभीर कोन मारि परिबो? नहीं नहीं पागला कांदोनी तमे सब जा फेरी जा एरा पुणी गजराजर द्वितीय चिंताधारा। अच्छा अच्छा रखे हरि मारे किए, मारे हरि रखे किए? वर्ण्य गुणीगण सामंत वर्गे हरि संसार रे कहा को रखंतिनी कि हरि का को संसार रे मारंती ना। हरि रखिला वाला नो कि हरि मारिला वाला नो? कौन करिवे हरि? रखे हरि मारे कि ता भितर गोटे तत्व अछि। कौन रहिला तत्व सारे? तात्विक चिंता चेतना भितर को बोले रखे हरि, जिए हरि को रखिची केई ताको मारि परिबेनी। अच्छा अच्छा बाबा जने बसी चित्ता चैतन्य काटिकी बसती, हरि को रखिबा दरकार। कौटिल्य कहले हरि को केमिति रखिबो? झूला भितर हरि की रखिबो आज्ञा? माला तिलक रे हरि की रखिबो? चटा को पुनी द्वारा हरि की रखिबो? आ कोठी रहिबे हरि? हरि को सेथरे बंधा बडंती रे? आ कोठी रहिबे हरि? नाइ रे, न देव विद्युते कष्ट पाषाण नामुणमय भवत विद्युते देव तस्मात् भाव हि केवल। कवि हेउचंती कौटुल्य। आज्ञा आज्ञा न देव विद्युते काष्ठे प्रभु काष्ठरे नाहंती, नले सारा पाषाण रे थिबे, पाषाण रे नाहंती, नले माटी मूर्ति रे थिबे, माटी मूर्ति रे नाहंती, नले फाइबर रे थिबे, फाइबर मूर्ति रे नाहंती रे, नले फोटो भीतर थिबे। सरस्वती सावित्री, सावित्री को नहीं ब्रह्मा सृष्टि करंतिनी। महाबन आउ तमे मुळुटा धरिकी बइछ सेई जेटा समस्त धरी पारिबेनी। महावाणी सरस्वती को नहीं ब्रह्मा सृष्टि करंती, ब्रह्म संहिता। अच्छा महावाणी सरस्वती ब्रह्मांकर एक पत्नी। अच्छा सावित्री अच्छा आज्ञा झी अच्छी पुणी स्त्री भिन्न रूप जी झी सी सरस्वती भिन्न
ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେ ଭିନ୍ନ। ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କଣ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁନାହାନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଭାବରେ, ଭକ୍ତ ଭାବ ଗ୍ରାହିତ ସେହି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ଭକ୍ତ ଭାବ ଗ୍ରାହିତ ସେହି ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ କାନ୍ତି ଗୋଡ଼ାଇ ଭକ୍ତ ଭାବ ଗ୍ରାହିତ ସେହି ଭକ୍ତ ବାତଙ୍କୁ କିରଣ ଦେଉଛି ଭକ୍ତ ବାତଙ୍କୁ କିରଣ ଦେଉଛି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭୂତି ଭାଇ ଭକ୍ତ ଭାବ ଗ୍ରାହିତ ସେହି ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଗାଈର ପଛେ ପଛେ ବାଛୁରୀ ଧାଏ ଧାଏ ପଛେ ପଛେ ବସ୍ଚା ଗମେ କ୍ଷୀର ରୂପେ। କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଛୁରୀ ଯାଏ। ଭକ୍ତର ପଛରେ ପ୍ରଭୁ ଧାଆନ୍ତି ଭାବ ରୂପକ କ୍ଷୀରକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ପଡନ୍ତି ଭାବରେ। ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ତୋର ଶୂନ୍ୟ ଭକତ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖେ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ତାକୁ କିଏ ମାରିବ କହିଲ? ନାଇଁ 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 ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ? ଯିଏ ହରିକୁ ମାରିଛି ମାରି ଦେଇଛି। ଦିନେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇନି, ନାଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି, ନା ନା ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ ଦିନେ କରିନି, ସତସଙ୍ଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦିନେ କରିନି, ନା ନା ଭାଗବତ ଘରେ ଦିନେ ବୋଲିନି, ନା ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ କଥା ଦିନେ ଭାବିନି। ଭାବିନି ସିଏ ତ ହରିକି ମାରିଛି, ମାରି ଦେଇଛି ନା। ତା ବିପଦ ପଡିଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିବ? ସମନର ଡୋରି ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବି କରି ଆସିବ ଦେଖି ତାକୁ କିଏ ବିଷୟରେ ରଖିବ? ନାଇଁ 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 ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ? ହରିକୁ ଯିଏ ରଖିଛି ବିଷୟରେ କିଏ ମାରିପାରିବ? ନା ନା ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏୟା ନା ଆଉ କଣ? ଯିଏ ଦୂରରେ ଅଛି କଣ ପାଲା ହଉଛି କଣ ହରି କଥା ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କଥା କିଏ ଯାଉଛି? କିଏ ଘରେ ଶୋଇଛି ସିଏ କଣ ଯାଉଛି? ହବ ଇଏ 12 ଜଣ ଆମ ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଡାଏରୀ ଧରିକିରି ଭାଗବତ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାରେ ଲେଖା ହଉଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସ୍ତବକରେ କେଉ କେଉ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା। ତାଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡିଲା ବେଳେ ସିଏ ଅଛି। ଗଜରାଜ ବିଚାର କଲା ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ହବ। କୁମ୍ଭୀର ମରିବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବଞ୍ଚିବ। ଇଏ ହଉଛି ତାର ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାର ବାହ୍ୟ ଜଗତର କଥା ପୁରାଣର କଥା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତିରି କଥା ଗଜରାଜର ଅଛି, ଗୋଟେ ତାତ୍ଵିକ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ଚେତନାର କଥା ଅଛି। ଗଜରାଜର ବିଚାର କଲା। କଣ ବିଚାର କଲା? ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ସଂସାରରେ ଜାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାଦ ପରିହାର୍ଯ୍ୟର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତ୍ ମହର୍ଷି। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମଲେ ମହାଜନ ମାନେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତ୍ ମହର୍ଷି। ଗୁଣିଜ୍ଞ ମାନେ ମହାଜନ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପରମହଂସ ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନା? କଣ ସେମାନେ କରନ୍ତି କହିଲୁ? ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆମ ଘରେ ଜଣେ ବୁଢା ବାପାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲା ଯେମିତି ଗଜରାଜର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଛି। ଆମ ଘରେ ବୁଢା ବାପା ଜଣେ ବୁଢୀ ମାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲେ କଣ ଆମେ କରେ? ଆଜି ମା ମାନେ ମତେ ଡକା ହଉଛି କଣ ଜାଣିପାରୁନି। ଇଆଡ଼େ
काई भागवत बोला जाए कहलु काले बुढ़ा सुनिबो टिके मुंड टुंगारिबो निर्माल्य तोराणी काई की दिया जाए बापा बुढ़ा तंटी सुखी जाउ तो सेई बेला तोलान टिके बोला तंटी सुखी जाऊ थो से बଳରେ संस्कृत भागवत भगवान व्यासदेव कोन कइले सारे आम संस्कृति रे बुढ़ा बापार अंतिम समय मार अंतिम समय आसिले एक बाटिया पवन पड़िले भागवत बोलू निर्माल्य तोराणी काहे की दिया जाए भागवत कथा ये जे साम जन प्राण वियोग काले समावेश मगनाभिसुधा कर्म सय पास जाते परागति ब्रह्ममयार कवर्ण भगवान व्यासदेव संस्कृत भागवत जे साम जन प्राण वियोग काले ଯେଉଁ ଜନ ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗ ସମୟରେ ମନକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ସେଇଠି ଲୟ ରଖେ ହେତୁ ରଖେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଣ ବିଯୋଗ କାଳେ ଜନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଲେ ମନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଲେ ମନ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ଦେଲେ ମନ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ବିଷୟୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ବିଷୟୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ବିଷୟୀ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯଦି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛ अंतिम समय निर्माल्य तोराणी तुंडरे अच्छी ई समय जदि जीव चली जाए कोटि आदित्यंकर तेज को धारण करी परम ब्रह्मकर अंगरे जीव लीन हुए गजराज विचार कला मु प्रभु को डाकिबी प्रभुकर अनंत कृपा हब ये शरीर बचिब कुंभीर मरिब नहीं तो ये स्थूल शरीर को कुंभीर खाऊ अंतिम समय नारायण को डाकिले जीवात्मा तो उतारे मुक्ति पाई जीव ना यही भावरे गजराज कुजरे आर्त त्राण 34 दिन कृष्ण दास गजराज कुजरे
राज निकारण दर्शने अच्छा प्रभुंकर अनंत कृपा हैला गजराज उद्धार पाइला प्रभुंकर तृतीय पद कविंकर गला अच्छा गोटे तत्व कौन ये संसार हेउची समुद्र समुद्र संसार होची गंडुकी ह्रद हेला हेला आंभे माने समस्ते गोटिए गोटिए गज आमे गज सारे आम पाद को कुंभीर धरिछि ताले ये जीव होची गज आज्ञा आज्ञा कुंभीर किए हीरो अभिराम परमहंस सनातन धर्मार्थ गीता माया रूपी नक्र टाणो इमते अगाध चक्र पेशी नक्र संहारी सर्वे अनित्य काम ध्रुवान च शाश्वत पिनकल्पः माया मरीचि सदृशः विद्युत फेन पमश्चपला ललित विस्तार अनित्य संसार समुद्र रे आमे माने समस्ते गोटे गोटे गज माया रूपी कुंभीर आम पाद को धरिछि अच्युत कहिले सकल पदार्थ बरजी पारिले माया कर परिहार भोला भोला माया कर परिहार से मिथिले माया टूटी जीव माया टूटी बाबर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ माया न कटिबा पर्यंत माया को छेदन न करिबा पर्यंत माया हत न हेबा पर्यंत प्रभुंकर दर्शन कृपा प्राप्ति अपन केबे ही पे तेणु आम ता भीतर तत्वटा कौन ये पुराण रे गज कुम्भीर तक आत्मज्ञान शास्त्रीय ज्ञान तात्विक ज्ञान आमे समस्ते गोटे गोटे गज माया रूपी कुंभीर आम पाद को धरिछि मोह रूपी कुंभीर आम पाद को धरिछि मोह माया को छिन्न न करिबा पर्यंत विभु कृपा पाई परिबो ना परम पद लाभ करि परिबो ना जसवंत दास आगम भाव जाने जसवंत गारो टोटा जंत्र आगतान गत अच्युत बलराम दास तत्व भक्ति तत्व जान ओडिशार प्रतिष्ठित पांच महंत डिग्री पांच पांचटा हासिल करथिले शरीर तत्वविति जसवंत महाराज गारकोटा जंत्र मंत्र शिशु अनंत भूत भविष्यत वर्तमान त्रय कालर कथा जे जानी थिले भविष्यत मालिकार प्रवर्ता अच्युतानंद दास महाराज तत्ववित्ति बलराम दास भक्तिवाद होचंती कपिलेश्वर ब्रह्मगिरी अति बड़ी जगन्नाथ दास सर ये चारि जन गोटे पटे जसवंत अनंत अच्युत बलराम ये चारि जन गोटे पटे जगन्नाथ दास गोटे एका कालिया षोल पट ये चारि जन जगन्नाथ अंगरु जन्म हैला बेले जगन्नाथ दास राधा तत्व राधांकर हसरु जन्म रे शरीर तत्ववित्ति बलराम दास थारी देले कहले माया को काट गोटे पद पके हरिबल पके देबा जेउ बिंधानी तोते कोला निर्माण मन रे कला निर्माण सेहि तो देहरा तू जाना सेहि तो लेहरा तू जाना मन रे तू जाना अरे सेहि तो देहरा तू जाना
ହେଲା ପାଲା ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଯିବ ସେଇ ଧାରାରେ ପାଲା ନବ ନବ ଦେଖିବା ଆମ ଘରଟା ଏଇ ପାଖରେ ନାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅଖଣ୍ଡପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବେଶେ ବେଶେ ସରକାରଙ୍କ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ବେଶେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 3 ଭାଗ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଯାବତ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲାଗାୟକ ପରିଷଦର ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଏକ ହେଇକି ଅଛି ବେଶେ ବେଶେ ତମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରୁ ପଳେଇ ଆଇଛ ନା ପାଲା ଯେମିତି ହବା କଥା ହବ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିବି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପାଲା ଥାଟ କାଟ ନାଟ ଘଟ ପାଲା ପରମ୍ପରାରେ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ସେମିତି କାନ୍ଧେଇବ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ସଜାଡି ହେଇକି ଆସିବ ଦେଖିବା ତମେ ଆଇଛ ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେମିତି ତମେ ଉତ୍ତର ଦଉଛ ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଶବନ୍ତ କହିଲେ 10ଟା ବାଟ 10 ବାଟ ଇଏ ପଦ ଗାୟକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ ଠିଆ ହେଲୁ ରେ ରଖିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା କବାଟ 10ଟା ବାଟରେ କବାଟ ସିଏ ଲଗେଇଛି ଯେଉଁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତତେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଏକ ବାଟ ଗୁହ ଦ୍ୱାର ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ସେଠି ବାସେ ବସୁଛି ନହେଲେ ଚିପି ହେଇକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 2 କବାଟ ଗଲା 3 ରେ ମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଖାଉଛି ନହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି 4 ରେ ଚକ୍ଷୁ 2 ଇଏ ଚକ୍ଷୁ 2 3 2 5 ହେଇଗଲା ତାପରେ ସାରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ସେଇଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କବାଟ ଲାଗିଛି ଯେ ଚାବି ପଡିଛି ସେଇଟା ମୋଟେ ଫିଟୁନି ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହେଉଥାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କାନଟି ଦେଇ ଯାଇ ଫୁଲ ହାଲ ଯାଇ ଫୁଲ ବ୍ରହ୍ମ ସେଠାକୁ ଆସୋଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦୁକି ଦୁକି ଦ୍ୱାର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଲୁକା ଯାହା କହନ୍ତି ଦକ ଦକ ହୁଏ ସେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମ ଆସେ ଯାଏ 10ମ ଦ୍ୱାର ସେଇଟା ହେଲା ଦୁକୁ ଦୁକି ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା 6ଟା ଦ୍ୱାର ଆଜ୍ଞା କବାଟ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ହରିବୋଲ ଆଜ୍ଞା ବୋଲ କାନରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ସାରେ କାନ ମେଲା ହେଇଛି ଯଶବନ୍ତ କଣ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ କଣ ଠିକ ଲେଖିଲେ କାନରେ କବାଟ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ନା କାନରେ ମୋଟେ କବାଟ ଲାଗିନି ପଚାର ମାଟି ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ କଣ କରନ ପଟ କବାଟ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲ ଭାଇ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କବାଟ ଟିକେ ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ଡାକୁଛି କହିବ ଶୁଭୁନି କଣ ଶୋଇପଲେ ତ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବନ୍ଦ ହବ ତମ କବାଟଟା ପକଉନ ମୁଁ ଆଖିରେ କବାଟ ପକେଇଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ଆଖି ଖୋଲିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କବାଟ ବନ୍ଦ କଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି କାନରେ କବାଟ ପକେଇଲେ କବାଟ ଲାଗିଛି ଲାଗିନି ରହିଆଡା ନାକରେ ସାରେ କବାଟ ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁଠି ଲାଗିଛି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରଖୁଛି ନିରବ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାକରେ କବାଟ ଲାଗିଛି କାନରେ କର୍ଣ୍ଣପଟ ଲାଗିଛି ଆଉ ନାକରେ କବାଟ ଲାଗିଲା ହାଉ ପଳେଇବ କାନରେ କବାଟ ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭିବନି ମୁଁ କବାଟ ଲଗେଇଲି ଶୁଭିବ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କଲେ ତୁ 1 କରିପାରିବୁ ଗୁହ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ 2 କରିପାରିବୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାକୁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ
କାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆଇଲେ ହରିବୋଲ ପକେଇବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାୟକ ଭାଇ କି ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା କାନରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ହଁ ନାକରେ କବାଟ ଲାଗିଛି 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 ଭାଇ ଆସି ବୁଝାଇ କହିବ ବୁଝାଇ କହିବ ବୁଝାଇ କହିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛ ବୋଲି ମନରେ ଭାବିବ ମନରେ ଭାବିବ କହିଲେ ଜାଣିବି ଯେ ତମର ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଅଛିଲେ କାନରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ନାକରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ହଁ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ତ ଭାଇଆ ସିଏ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ କାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଗଲି ମାୟା ଯେବେ ପାଇବୁ ଭେଟ ତେବେ ମାୟାକୁ ବା କାଟ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୂଳ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ମାୟା ରୂପୀ ନକ୍ର ଆଚ୍ଛା ଛେଦନ ପରେ ହଁ ହଁ ଜଳଜରାଜ ନିକାରଣ ଦର୍ଶନେ ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଗଜରାଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା ଜଳଜ ନାଭର ଭୀତି କରସ୍ତୁ ନହ ଜଳଜ ନାଭ ପଦ୍ମନାଭ ସିଏ ଜଳଜ ନାଭ ଅଭୀତି କରସ୍ତୁ ନ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୀତି ପ୍ରଦାନ କରତେବ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ସମାବେଶ ସମନ୍ୱିତ ହେଇଥିବା ଗୁଣୀଗଣ ସାମନ୍ତ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମା ମାଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ପଣ୍ଡୁସର ଗ୍ରାମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ କବା